बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में तनाव का जो कैफियत है वो बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ इमरान खान के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है तो दूसरी तरफ इमरान खान ने भी एक इंदिया दे दिया है एक और मार्च का। वो इस्लामाबाद को चारों तरफ से बंद करने का सोच रहे हैं और आज खुलकर उन्होंने इस चीज़ का इजहार भी किया। डिटेल आपसे शेयर करूंगा इस हवाले से। दूसरी बड़ी अहम चीज़, इमरान खान के खिलाफ जो उनके साथ एक साथी हुआ करते थे आजकल उनके खिलाफ है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और वो स्टेटमेंट किसी के थ्रू सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहा है कि जनाब इमरान खान को निकाला किसने, और उनने लफ्ज इस्तेमाल किया पिंडी वाले अंकल ने। वो ट्वीट आपको मैं दिखाऊंगा भी आगे जाकर। अच्छा, ये बयान बड़ा इंटरेस्टिंग है जब मैंने देखा, और क्योंकि वो शख्सियत बड़ी इंटरेस्टिंग है इसके साथ, तो ये बयान डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगा। तीसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि इमरान खान ने भी इस हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए अपनी जिद्दोजहद का आगाज तो कर ही लिया है, मगर क्या उससे पहले वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में सरवाइव कर जाएंगे? ये बड़ा अहम सवाल है कि इमरान खान को एक तरफ मुकदमात का सामना है, दूसरी तरफ सियासी विक्टिमाइजेशन का सामना है, तीसरी तरफ वो बेबस है, कुव्वत उनके पास है नहीं, पब्लिक जरूर उनके पास है, लेकिन क्या इनफ पब्लिक इनफ? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में कुछ भी हो, आपके पास जब सही वाली ताकत ना हो तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये तीन चीजें जो डिस्कस करेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नहीं आने वाले लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले और बुनियादी चीज, इमरान खान ने आज हरिपुर में जलसा किया और नो डाउट जलसा बहुत बड़ा था, पब्लिक बहुत ज्यादा थी। पब्लिक के साथ एक उनका जो इवन बारिश भी थी, बारिश के रोज भी इतने लोगों का निकल आना बहुत बड़ी बात है। तो इससे ये बात और ये बतौर दलील भी कहा जा सकता है कि इमरान खान पॉपुलर है इस वक्त, और जहाँ पर भी जाते हैं लोगों का एक जंबे गफीर उनके सामने आ जाता है। तो उन्होंने उस जलसे से खिताब करते हुए आखिरी जो चंद चीज़ें बड़ी कही वो इंटरेस्टिंग थी। एक तो आज न्यूट्रल पर बिल्कुल उनको इग्नोर किया, कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ सियासी लीडरान को लथाड़ के रख दिया। आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के वो क्लिप तो हमेशा चलाते हैं, मांगने नहीं आए वो चीज़। आज एक नई चीज जो उन्होंने कही और वो पार्टी को भी मुतनब्बे किया कि आपने अभी रेडी रहना है, मुझे तमाम तर पार्टी की तंजीम साजी सही तौर पर सामने आ जानी चाहिए, और इस तंजीम साजी में इनका जो किरदार है, इस तंजीम साजी में इनका जो जहां पर फॉल्ट्स है उन फॉल्ट्स को दूर किया जाए। कोई शख्स मुझे नाराज नहीं चाहिए, कहीं पर मुझे ग्रुपिंग नहीं चाहिए, कहीं पर मुझे पार्टी के हवाले से मसाइल का सामना ना करना पड़े। तो ये इमरान खान ने परवेज खटक को भी हिदायत कर दी कि केपी में अपनी तंजीम साजी मुकम्मल तौर पर बिल्कुल फ्री कीजिए। अब उसके बाद वो क्या करते हैं, उनने अपने जलसे में 5 मरतबा दोहराया कि मैं आ रहा हूं, तैयार रहें, मैं आ रहा हूं, तैयार रहें, मैं आ रहा हूं, तैयार रहें। ये आज इमरान खान ने 5 मरतबा दोहराया। अब इससे तो मैं यही अखज़ करूंगा, और डेफिनेटली उनका जो ये जलसे करने का प्लान भी है, उसके बाद वो एकदम से एक मार्च का ऐलान करेंगे। अगर हुकूमत इलेक्शन का ऐलान नहीं करवाती, अगर उससे पहले इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं कि इस तारीख को इलेक्शन होंगे, फिर वो मार्च नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये अनाउंस नहीं होता कि इलेक्शंस कब होंगे या इलेक्शंस के हवाले से तारीख नहीं दी जाएगी, तो फिर केपी से, पंजाब से और इस तरीके से इस्लामाबाद में वो लोग एंटर हो जाएंगे। एंटर होने के साथ वो मुतालबा करेंगे, और इस दफा चूंकि केपी में उनकी हुकूमत है, पंजाब में उनकी हुकूमत है, जो पहले रुकावटें थी वो रुकावटें अभी नहीं होगी। अब जब इस चीज को वो देखेंगे तो पहले से एक प्रेशर को बिल्ड करता हुआ दिखाई देगा। यानी आज उन्होंने ऐलान कर दिया, ये अब हर जलसे में दोहराता शुरू किया जाएगा कि अब आखिरी मर्तबा, और उन्होंने मुकम्मल तौर पर यह कह दिया है कि जनाब ये आखिरी मार्च होगा, उसके बाद हुकूमत कहीं पर नहीं रहेगी। आपको मैं याद दिलाता चलूं कि शेख रशीद ने कहा था कि सितंबर तक डेट भी आ जाएगी और इलेक्शंस के हवाले से मुकम्मल तौर पर क्लैरिटी हो जाएगी। अगर सितंबर तक नहीं होता तो इट्स मीन के मामलात डिले होंगे, या इमरान खान को कहीं साइड लाइन किया जाएगा, या इनके खिलाफ मुकम्मल तौर पर कार्रवाई का ऐलान किया जाएगा। तो आज जो ऐलान किया बेसिकली उस जलसे में, जो सबसे बड़ी खबर जो मेरे लिए थी, वो इमरान खान ने एक और लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, क्योंकि इतने जज्बे से पहले मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने कहा कि आपने खुसूसी तौर पर तैयार रहना है। और तैयार रहने से मुराद ये कि मैं पूरे पाकिस्तान में जाऊंगा, पहले जलसे करूंगा, सबको अपना पैगाम पहुंचाऊंगा, पैगाम पहुंचाने के साथ साथ फिर मैं इस्लामाबाद आने की कॉल दूंगा, तो आप लोगों ने आना है। अब फर्ज कीजिए, वैसे थोड़ा सा आगे का सोचते हैं और उस पर जरा देखिएगा
کہ اگر وہ اسلام آباد آ جاتے ہیں، کے پی سے بھی ایک جلوس آئے گا، پنجاب سے بھی ایک جلوس آ جائے گا، تو یعنی چاروں طرف سے مکمل طور پر اسلام آباد میں آ جائے گا، اور اسلام آباد جو ہے اس میں ایک رانا ثناء اللہ کے کنٹرول میں، باقی صوبائی حکومتیں تو اس میں اتنا زیادہ نہیں خلل ڈال سکتی، وفاق فوج کو بھی آگے لے کر آ سکتی ہے، اس دوران ان کی مدد لی جا سکتی ہے، تو یہ بڑا مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت معاملات خطرناک ہو جائیں گے، اور پھر وہ معاملات سیاستدانوں کے ہاتھوں سے نکل بھی سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ایک جو ڈیمانڈ ہے، اور جینون ڈیمانڈ ہے میری نظر میں، الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہونی چاہیے، کیونکہ اس حکومت کا بذات خود اقتدار میں رہنا بھی کوئی فائدے میں نہیں ہے، ان کو بھی پتہ ہے، یہ ان کو لانے والوں کو بھی پتہ ہے، کیونکہ اس سے زیادہ ملک کو نقصان ہوگا، ان کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ دوسری بڑی اہم چیز جس پر سب سے زیادہ میں شوق بھی ہوا جب ایک ٹویٹ میری نظر سے گزری، اس ٹویٹ میں ایک شخصیت آفیسر ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب میں جب اپنے وقت میں آفس میں تھا تو وہاں پر ایک شخصیت میرے پاس ملنے کے لیے کسی کام سے آئے، تو مہنگائی کے حوالے سے پتہ نہیں کچھ چیزیں انہیں دکھائی، تو میں نے ان سے کہا کہ جناب آپ تو پی ٹی آئی کی حکومت کو اس لیے چھوڑ کر چلے گئے تھے کہ آپ مہنگائی کا رونا دھو رہے تھے، تو ابھی آپ کو مہنگائی کہاں سے یاد آئی؟ آپ نے تو عمران خان کو اس بنیاد پر گھر بھیجے کہ مہنگائی وہ کر رہے تھے۔ تو نے کہا یار وہ ہم نے کہاں بھیجا ہے، وہ تو انکل پنڈی والے نے بھیجا ہے۔ اور یہ شاہ زین بگٹی صاحب کے الفاظ ہیں جو کہ ٹویٹر پر اس وقت چل رہے، ایک شخصیت ہے جو کہ ان کے نام سے ایک سٹیٹمنٹ چل رہی ہے، وہ سٹیٹمنٹ میں کلیئرلی شاہ زین بگٹی کا نام لکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ پنڈی والے انکل نے ہمیں کہا تھا۔ اب یہ بڑا اہم سوال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، لیکن بٹ ان کو اس پر کلیئر اپنا موقف دینا چاہیے۔ تیسری اور اہم چیز، عمران خان کا فیصلہ کن جنگ، ڈیفینیٹلی ان کا جو ایک سٹینس ہے اور اس سے پہلے جو تھا وہ میرے خیال میں اب مکمل طور پر کلیئر ہو چکا ہے۔ اب حکومت اور مقتدر جو قوتیں بھی ہیں وہ بھی سوچ و بچار میں ہیں کہ ان کا کیا کیا جائے، چونکہ ڈر اس بات کا ہے کہ اگر ان حالات میں الیکشن ہو جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ جس طرح بھاری اکثریت سے آئیں گے، اور پھر جو ان کے ہاتھ میں طاقت ہوگی وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوگی، اور جب وہ طاقت ان کے پاس ہوگی تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں طاقت کس کے پاس رہی ہے، فرسٹ ٹائم ہوگی کسی جمہوری قوت کے پاس کہ ایک طاقت آ جائے گی اور وہ اچھے دلیری سے وہ فیصلے کر سکیں گے۔ تو اس بات کا ڈر ہے، اس بات کا ڈر کی وجہ سے ان پر مقدمے بھی ہوں گے، ان کے لیے مزید رکاوٹیں بھی پیدا کی جائے گی، مگر چونکہ وہ پبلک کے سینٹیمنٹ کو جانتے ہیں، پبلک کے اوپینین کو وہ جانتے ہیں، پبلک کے دلوں میں اپنی بات کو بٹھانا جانتے ہیں، تو وہ پبلک میں ہے، پبلک میں نکل کر وہ آ رہے ہیں، اور اگر اس دفعہ اسلام آباد آ جائے تو یہ میرے خیال میں دوسرے مارچ سے بڑا ڈیفرنٹ مارچ ہوگا، یہ اس 2014 والے سے بھی ڈیفرنٹ ہوگا، کیونکہ وہاں پر آپ بقول آپ کے کہ ایک پیٹ تھا یا ان کو لانچ کرنے کے لیے کیا گیا تھا، یہ مارچ جو ہے یہ اب ریئل بن چکا ہے، چاہے جس طریقے سے بھی لانچ کیا گیا تھا، مگر اب یہ لوگوں کے دلوں میں ہے، اور جب اس طرح کا مارچ ہوگا تو میرے خیال میں یہاں پر پھر ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا۔ دیجیے مجھے نعمان خان کو اجازت، اللہ نے کی بات۔